To our dear guest, PSDS, Dr. Norlay Tirumapa. Good morning. Hello. To our Barangay Kagawad Council in Barangay Kalilangan. Good morning. And to all the teacher of Apot Elementary School, and also the Unayan support sir, and of course Tamanan Kalilangan. Good morning. To our school principal, Sir Main Muhammad, sir, good morning. All the teachers, students, parents, supporters, ladies and gentlemen, a pleasant morning and assalamualaikum. It is an honor to have been invited to such an important event. I could not believe I will be standing here on the stage on behalf of my learning journey here in elementary school. I am quite ashamed that I humbly emphasize that I still need more experience to be a better example to everyone. I graduated with a bachelor degree of secondary education from the last year 2022. It was not a simple journey to go to school while having financial problems. With all the experience I had so far, I could only convince myself to strive hard to go with the flow of whatever is happening, because I believe that we have no control over many things. Do not be upset if you have no awards, because that does not indicate that you have learned nothing. However, when I was invited, I felt like my 4-year struggle in college is already a big achievement that I will always be proud of. I would like to thank the school for the welcome invitation, sir. I would also like to thank all of you, especially the parents who are here. Who are we witness this awaiting moments with their children had a step up on another ladder in life. Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest of all. My journey would have been tougher if it was not because of this mercifulness and guidance. Alhamdulillah. Moreover, to my mother and relatives, thank you for your unending support. To my friends, to my relatives, you always being with me when I especially need a company. Before I start my speech, I would like to ask to use vernacular, ma'am. Yes, of course. Okay. Maranaw tanong para mapiso kapag makinig tanong ko mga graduate and completers. Noon, ako yung sa class na antay di ron matawad ako sa mga class. Niya ka class ako sa niya ka dua. Niya ka dua ko maka-repeat mga grade 1. Aganay na di ka-class ako saya na sala kawat teacher. Nabalalayon kami di mga class. The teacher man gawi. Adis ka nupan ka. Sunod teacher im Uber ka no sa eskwelaan. Wani antay di matawag ginawalay na niya kabaling ako san. Niya ka 2 years kami san makababaling. Niya kabaling kami san nako pangaramahan sa winakan. Niya ka pangaramaw na tagsaya a pamilya sumukar. Ako makabaling kami san na niya ka 2 years na so babalingan san so babalingan no stepfather ako. Amaw Ariaki. Na di kami dinggilubog na san sa gina puro pita Palawan na sana. Nantay di san matawad ako san makagilubog sana ko niya di makabaling. Mangkamisan di makagilubog. Ikadwa yung makamulag si stepfather ako.
Na gitu kaya kakawamisan. Na gitu man na makabaling ako sa Mandulog. Ikaw gatian so area ka na. Agi maibo ta so area ka na. Antay di man matawa amya kabaling kami sa ginag na barangay hall. Amya kawalo ulan. Asa kami makabaling asam peniplitan ko area ka na. Nada pernah teacher saya aguda pernah di mga kelas 2 ni. Pero ad na eskwelahan saya dun. Dia ada nga eskwelahan na ginanila. Nakagyop man o kalan suwarya kan na si kami man minibaling niya kabaling sa Dansoli. Antay di man matawro mawata na Dansoli. Nakawata na Dansoli na ubaya bayo, ubaya lawasay. Sumanto sa mga lepa ko na mga classmate ang guni saya nakatayap ni graduate sa mga wata iyan. Nasakan na dap namba kumiyali amuri ataw. Di man to epkel kang guni nakuro kami di kelas sa Dansoli na pinatong na ebokatan na nasa Piliya, Kibaraba, Studio. Kaso nasa Lagawa, di kami di sabon-sabon antay kapedalkiran. Malah epkel kang saya na babasa na ilipatan sa salugan na sa kuwan na bako pranag na mo. Ikadua na bako makabaak sa baboy. Ikatlo, agin ipukit sa Dansoli na malanan ko palaw guwani. Mapanawa niya kalib-libit ng ganong guwani. Ginanip ka na. Na sabab sa ito, apo kita namin guwani. Na ginana lapotan, taman salap ka. Siyempre, o kita guda-guda. Na kapanyo to ni baga guwani. Nabay man to bagyo man to na niya mga pepe na mga Barbie, na Superman. Kupento ni man to klase api barang-barang bagi man to guwani. Ako guwani na usakan na baga ka na riara asasit. Riara asasit. Nabo ko di mamukag karo ako niya kabaling guwani sa Dansoli. So nila sa kana guwani ipitan sa barukan na kana. Kang nantaw ba mapaka. Nanta ka siyempre kapakwata sa atin nila, di maka sulok sa kamais. Tapos na sa kamais na, di magangugango na parang dawatin sa syudad. Kagabas sa kuda. Pero gue ni na, nakakaan mabuha kuda ni. Ito yung mga lawang saya gue ni sa Kibarabas. Maka dua kami, video karibat na, dua tuwa teacher niya ka assign saya, pero naba niya ka pelengan. Gue ni, na si Kosaolan na makaisabu maka panik sa so teacher amigoni na mapyan sa tumakadit na mapya sa di naskan mo na ebo kitu ko amin na closing na deba miniaswa ape sungara namin dan dia mikisurat ikaduk man din na yakaw mat teacher man na sama na lady yapon na pagka ebo kitu ko amin man na Christmas party ko na ipunro na din deba niya kaplato. Anya pamikiro loksakan natigin na inong tigin ng bagina ni masasuwayan tigin to ato so tigin sa mga teachers sa tigin to na da banyan tordo atong bantigin na baling ka sa Mandulog ka pekala ka Karabaw apeso ngaran ka na dingat kisurat apeso ABCD tigin to na dingat memorize ka lagi ka rakang tigin to di ko matiya ali di ba nakasukat pero kuan mati ako sumura sa ngaran ka na guped ka ni class na sakan sa tao amana namar managuntaman class san sa tao adyo mo mabubaya kumapat sa para yung mabubaya kumapat sa sangkat ka ebora kan nakaritan au katingga bangati ka apil ng pagkakusan din kay baya inuwa ko niya namar class nabakom niya namar class kabaya ini kangiran sa pangilupa. Siyempre, sa akin sa tao, ana pangarap yan, ama professional. Ana pangarap yan, na makagugup ko lagi da manusia. Makagugup mo, apkilita ko pitadaguan ni, at suma teacher sa guwani na kinyan tatayod sa ginawa ng kapakagup niya mo sa lakaw. Asarbo niya kakuha sa 18, si inya assign, na piraulan, na minipitan sa baba. Ganyan tagwa sa ginawa niya, na inukom niya tago sa 18, kapuan saya sa barangay Kalilangan. At tindigin niyo na barangay Kalilangan na datanto niya professional saya. Ginyan itiniganta no saya kaya.
La dita no kidaw ay da eskwelahan tano man to kaadni. Suman so mga teacher na man to di mangilubas sa estudyante. Madakle man to a teacher. Man to adino ki rason ada yung class kada teacher, yung class kada eskwelahan. Iman to na wala ka nang mabubaling naroon iman to tiyo kutsu eskwelahan. Guwanin as kami na da teacher amin, kami mga nangarap pa makaswa. Iman to na ana na marka no class, banyo baliwala aso ka class yo. Mintra susan so loksyo, susan so mga amayo, na panamarka no class, panaguntaman ka no, kaswala na ay malay limo. Mintra suwata, kami kamar namar kelas, na igram niya si Pato mamulok sa tano, na panamar mamusiran, Antoni kapakaugupiran, taman sa kapinawairan. May kasuwata mambo edika di mamudim lalong-lalong, hintagon sa ginawa niyan, so pangarap yan, na baka buwarap ka, yun mapasok kabayayan. Sumong mga parents, na ebo ako lang kano, na banyo sambuta sa mga watayo, ipangarama, ginamu. Sa ewat tinigang saya kaya na, mararasay suwata, na mararasay soloks. Hinanipin ginyo. Kantay man itawa di mararasay. Kaya punta no saya na so kapakaswatano kapaka-professional tano na penabnaran saya na ma-professional lang. Importante na mga tao tano matiya, mataw tano surat, adi tano ma-ignorante sa syudad. Adi tano nambiruan na adi tano maakalo lagi tano manusia. Manto masa na pagkakal tao lagi tao kita mato matiya. Ginanitin ginyo makaswa kano. Kelas na sacrifice. Anto anda ka papendilan mambaling-baling ako babuka na di ka sacrifice na tinggal kagwaso kabayaka. Upapi anda ka mapapesikulok ka di ka sacrifice di ka paternap tito lapis sa bagunga gibarukan ka na dengan makuha sabab so ka sacrifice na tutaman. Tanto pagkataasan ka, masyadong kakitaw siya ka. Kung titigil so journey ang siya guni, marunong so ka class siya guni. Kung ka-class man sa lang na eskwela na kisulda mo, niya ka elementary ako siya, niya ka 2. Niya ka kayo makabaling ako sa Mandulog, niya ka grade 1 ako sa Tambuk ma'am, niya ka talod na grade 1. Taman sa grade 5 sa Tambo. Yang grade 6 sa Hukman sa Mandulog. Ay ba naman grade sa Mandulog dito na tabab-sabab sa kabayakan. Sabab sa diyan ka pambaling-baling ko tunga na ita kumaloksta. Na ulit kiraman na ditap kaswat ko pagaritaw din na pinagta napakawata talaga. Ka-sacrifice. Niya ka grade 6, niya ka grade 7 na Hukman na si Pihay. Taman sa grade 9. Niya ka grade 10 na Hukman na Tubaran. Niya ka mapasadaw man sa Tubar, siya man miyaling ubabuang sa Marawi. Niya sacrifice sa man sa Marawi, niya ka ay paano ba ito ang Marawi, niya ka baliwag man sa ingit sa Mandulog. Siya ko man niya ka graduate sa Lanipaw. Ito na eskwela na doon ka sulti, nagit man so kaya rasayak man, nagayog manukla sa college. Narita nun kung so kaya klasaw sa college ka, maragin talaga sa kakla sa college, igira ada support up tipya. Ugay, igira mana na martano, kaso musulok sa talo na mana na marmabu, mangiluba. Ito ni kapakaugot yan. Kaso, inuman nilo, pira, yan katawan ni kapag nudin sa dunia, na problema na swatayan ang yunatan yan sa dunia, at yan katawan, ito ni kaswayan, na may kadasiran. Na itano, tuman, panamatan class. This story of man would like to emphasize na hindi dahil sa walang kayong panggasto ay wala na kayong pag-aral, pag-asang mag-aral. It's about your perseverance, initiative, and determination. Kung di kayo ng tuition fee, when you're in college, you can apply in scholarship. You can apply for part-time job. You can utilize your talents to earn money. Hindi dahil sa hindi kayo magaling ay hindi na kayo mag-improve. It takes time to learn. It takes time to discover your talents. Personally, I would not say much about the story of my life because this will take too much time. However, it's a fact that I am an average student with no awards, no distinctive skills. You know, I acquired half of my knowledge through experience and working together with my positive people. Learning does not only happen in the classroom and books.
We also learn with the people around us. The situation we are in, which make us an experience. Students, do not be pressured. Learn to love and what you are doing and what you learn every day. Takes time to build yourself and fulfill your dreams. A dream does not become reality through magic. It takes us determination and hard work. Don't give up on your dreams. Just try until you succeed in your life. Nothing is impossible with the help of Subhanahu wa Ta'ala. And parents, I advise you to support your children and show them a good path. Teachers, you have done well in greeting and improvising students again. Let's face the adversities and pursue our dreams. Soon, you will all excel. Congratulations, graduate and completers. Once again, good morning. Thank you.